الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا الصراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم آمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد آمين. الفاتح لما. والله. وإذا كان القرآن من الله نعم. فبسم الله. الله أكبر. بسم الله كافي بسم الله. نعم. المعافي بسم الله. أهو. الفتاه بسم الله. الله أكبر. الذي لا يعلم من هو نعم. ولا حيث هو نعم. ولا متى هو أهو. ولا حتى هو نعم. إلا هو. كوجكم هناتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. وهو السميع العليم. الله أكبر. ثم نصلي ونسلم أهو. على حبيبنا نعم. وعظيمنا أهو. ووسيلتنا إلى الله نعم. محمد بن عبد الله نعم. صلوات ربي وسلامه عليه نعم. أفضل الخلق أهو. حسبا نعم. ونسبا أهو. وخلقا نعم. وخلقا. كوجكم هناتي. الذي جاء بالدين كالشمس وضحاها نعم. وشرعتها كالقمر إذا تلاها. أهو. ومن سلكنا جو تلفو في النهار إذا جلاها. أهو. هناتي. ومن تخلف عن ملته تهبط في ظلمات الليل إذا يغشاها. الله أكبر. وعلى آله نعم. الطيبين الطاهرين أهو. الميامين المعصومين كوجكم. الذين أذهب الله عنهم الرجس نعم. وطهرهم تطهيرا. الله أكبر. وعلى الصحابة الأخيار نعم. المؤمنين الصادقين أهو. الذين قال لهم الناس نعم. إن الناس أهو. قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا كوجكم. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أهو. وعلى من دعا بدعوته نعم. وتمسك بسنته أهو. إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون كوجكم. إلا من أتى الله بقلب سليم. هناتي. ثم استهل ذكر قائلا نعم. ربي اشرح لي صدري آمين. ويسر لي أمري آمين. واحلل عقدة من لساني آمين. يفقه قولي. على قسم هناتي. أيها المستمعون الكرام، نعم. أحييكم بتحية الإسلام، أهو. تحية أهل الجنة، أهو. ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي يوم فونا الإسلام يا كفولي. نعم. أمي الإسلام فونا الجلدو كفولي. كوجكم. نقول يا شينا. أهو. نفلين ده هكذا أمي سبريدنا. كوجكم. إبادو. Nous sommes le samedi أهو. 8 janvier نعم. l'an 2022. كوجكم. Anama de mbatula de Isa bangini kofe. أهو. Samba fla. نعم. Ani sani muga. أهو. Ani sanfla. نعم. Ani kalokele. أهو. Ani klishigi. كوجكم. Anani usma slamo kajatema. أهو. Kiraba ka fasobla saye. نعم. Kishi nama be kiraba ye. أهو. Ame o samba tele nabi. نعم. Ani sani kamenani. أهو. Ani sambi nani. أهو. Ani sani saba. أهو. Ani kaloworo. نعم. Ni tile loru. أهو. Angola shina. كوجكم. Na wakwana na ya. أهو. Précisément sobre. الله أكبر. هناتي. An bɛ subre kaw fo. كوجكم. كلوبالا. An bɛ foli fɔlɔ subre dugutigilakaw la. كوجكم. Ka subre dugu kolatigɛw fo. نعم. Ka subre faama bonda kelen kelen bɛɛ fo. كلوبالا.
Mon gouvernement représenté sous l'économie. Administrateur ou municipalité, préfet, sous-préfet, gendarmerie, policier, instituteur, professeur, sobre Barakelabe. Oh, faut les coffres, amber sobre dîner de mon fou. Ambo faut follow. Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire. Ambo fou. Quand cause l'imam ou fou. Soubrea. Précisément en fa n'ankramo. Allez m'imbola kapmaya. Anga faut les imam ou pays. Kade alafe. Ya Rabbi Slamaya. Ayi nyeda nyuma nzoro. Ni mbogo mununu ye ala kamvara uka. Amin. Ala kaso. Slamaya. Nya fiye kasiaya. Ngo sira dido. Kwaju. Siate. Allahu akbar. Ikoti. Slamaya siradi. Siate. Allahu akbar. Me binika ye. Mo chaman tika ka Slamaya famu. Anya siraya mina ka kesiaye. Iba ye ni philosophie dona Slamaya o hakilila. Fonu siaya yomi. Iba ye ibe siya ko de ye ka sira ko bla. Waju. Prate. Amami mo arabu ma. O yera da on dula wala. Allahu akbar. Prate. Oye. Iba ye arabu fe. Olu ba blue kunale. Niko ala olu nyana arabu chokoro ba bilibili ba jamu gwe mando de sigini mesafe. Sigina njandola ni dugo gwela abe dunya fle ko ya ibadi kaifa asbahtum. Kurate. Iba ye kula. Bon ni mo mi woni kamo kera ala ye. Nene ala kera shia kelenyi. Jobe fe kamo o tonyo. Oju. Kurate. Olela iba ye ka jamana ula. Tonyo li tu tora et puis iba ye a tout degungwa. Parce que déjà kofla ala yo fusa ya duyan be oluni ala be kangele mo ala yo fusa ya be oluni ala be dine kelena do iba ye mo sebe ya soro mandi mo wanu fe bele miriya yindo amay bo Allahu akbar. Amana ya déporté kana amweya ni tala jula usoro yorola na fora ala olu yere nyena ala jula jogoro badoni Kurate. Ala ke miangoro. ni mi jula kan fo pan sala madamanu ka jula ka ke sala me kani ka jula ya ke sala me yayi we flidi Allahu akbar. Kurate. Ala ke miangoro. Tanke nini mambo sala hakili la anti sebe yake Oju. Nyame. Kurate. hakili ube yere nyinga afara ko ka ala min bato ala kanga ke sugu jumaye akokira ka duye jabi qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oju. Afrate. O ya suratu wala ko suratul ikhlas ko bugu di suraka ala ko bugu ka nyagbe fo duye Kurate. Afrate. Wallahi. kwa fo mami ni anga ka bato ode alaye ahadun kelen peli alaye peli pe Kurate. jate kelen kele pe kelen yadi Allahu akbar. jate kelen Kurate. ela ama ho wa ilwa ko ahad pe Ko juga Kurate. okora idi ko ibe danya alonko i hakili bɛ fali u sanfɛ i hakili bɛ misi u sanfɛ i hakili sera ka pan i tɛmɛna kɔnɔ kan i hakili sera ka nɔni i tɛmɛna jɛgɛ kan i hakili sera k'i se kɛlɛ la i se wara la hakili min b'i la dɛ ko o hakili n'a bonya ko être supérieur dɔ bɛ o sanfɛ ale ye pe de ko e ye fila de inna kulla shay'in khalaqnahu zawjayn ala ka kelenya o de kosɔn a tɛ se ka ɲanabɔ i dan ɲa ko tigi dɔ b'i la i tɛ se k'o sɔsɔ. Kurate. Wallahi oche. Hakili fanga ka bon tomoli ma. Hakili fanga ka bon fabrication ma. O de la ita fere magasin. Wallahi. Ale pe.
abi fika ke cogo min I kan ko le ɲɛɲini mais ale bɛ cogo min kan no ɲɛɲini I tɛ se o la a bɛ ko mobili k'a ɲini ko a b'a tigi lɔ a bɛ boli le dabila k'a sɔrɔ tigi y'a dilan ko a ka boli le o cɛ n'a sera ka yana k'a yɔrɔ sɔrɔ mobiliya ɲɛna mais n'a bɛ fɛ ka tubabukan fɔ ko n'i ye robo wɛrɛ don a la kojugu Konate o ko di Allahu o kɔnɔ na fili masa in ye sɔma don jigi y'u sɛbɛ yɔrɔ don jigi bɛɛ o kɔrɔ ni Ala sen wara min na a tɛ se ka kɛ ɲuman ni juguman kojugu n bɛna kɔrɔ f'i ye kojugu i ka di sɔnnaw wele olu mun k'u karila Ala kɔ k'u bɛ fɛn wɛrɛ sɔn o ɲininka I b'i ka jo sɔn mun na sɛ e b'i ta sɔn mun na woro e b'i ta sɔn mun na ba e bɛ mun kɛ k'i ta sɔn wulu Allahu sɔnna ja aw m'aw se bɔ Ala ka ko la e bɛ sɛ k'i ka boli sɔrɔ ni sɛ dan Ala ye sɛ dan dabila wallahi e k'i se da Ala ka ko la ni Ala fana ko bon n se k'i ka ko la n fana bɛ sɛ dan dabila ka dunya sɛ tɔni bɛɛ faga ko e ka jo t'i ɲɛ ni sɛ tɛ i ka dɔ da i yɛrɛ ye k'a ka tigɛ i bɛ mɛn yan kojugu n tɛ se Konate wallahi hali ka Ala sɔsɔ I mako b'a la wallahi et puis a kura la ko sɛbɛn n'a na et puis a kura a ye mun kojugu wallahi Konate I tɛ bugu n b'a bugu k'a d'i ma Konate o Ala ye ko lam yalid kojugu problème ye min ye lam yalid den t'a fɛ quoi I tɛ Ala dege mɔgɔ si tɛ Ala dege n'a y'a sɔrɔ ni fa tun ye Ala ye n'i ye min kɛ fa bɛ hinɛ den na I fa tɛ dɛ Konate a ye Firawuna minɛ ko a y'a tana de kari o tuma Ala tana filɛ n'i y'o kari I fa kɛ kojugu Konate ɲɛ bɛ a ye k'a bala wa ko Ala ye nanzara de jaabi nanzara dɔrɔn tɛ I le yɛrɛ don kojugu Déjà sira tilana fila ye imma shakira wa imma kafura Ala ye mashi'a fila da mashi'atu tashri'i wa mashi'atu takwini n'a y'i diya n'a m'i diya n'a y'i diya n'a m'i diya a y'o kɛ ninakiri ye a y'i diya o I bɛ ninakiri a m'i diya o I bɛ ninakiri parce que tu as en toi 1000 milliards de cellules et toutes ces cellules là sont vivantes. kojugu Konate Leur vie dépend de l'oxygène que tu respires. kojugu Allahu Akbar ya t'i jɛ o kɔ o molécule ninnu ni cellule ma sɔrɔ minute seconde 30 dɔrɔn a bɛ commencer ka sa kojugu a y'i diya I bɛ ninakiri a m'i diya I bɛ ninakiri a y'i diya I bɛ ji min a m'i diya I bɛ ji min a y'i diya I bɛ to dun a m'i diya I bɛ to dun wa yasjudu lahu man fi samawati wal ardi taw'an wa karha Konate wallahi Ala k'i miyan kɔrɔ dɛsɛbaatɔ ni setigi bɛɛ ye sujudi bɛ Ala ye to dun na kojugu wallahi Konate amin n'i y'i ban ka sun don Ala ye i bɛ to dun a ye kojugu siga t'o la o cɛ ye wallahi Konate wala mi dogo ko aw mun b'a bɛ Ala fɛ f'a k'a dɔn ko fa tɛ Ala fɛ n'a y'a sɔrɔ den t'a fɛ n'a y'a sɔrɔ ni den tun bɛ Ala fɛ ni ne don ni ni Ala den ye teri ye I bɛ se k'i sago kɛ n'a ma ɲɛ a bɛ taa dogo ka cɛkɔrɔba deli kojugu walima n'a y'a sɔrɔ ni ne den don ni terikɛ den don ni k'i bɛ muruti ni fa kumana I b'a to a ta la kojugu den tɛ Ala fɛ fa t'a fɛ bajiw de bɛ Ala fɛ a bɛ fɔ bajiw de ma français kana ko principe Allah n'a que des principes o principe ye jumɛn ye n tɛ sɔnbaga ni banbaga mina ka kaɲa donc Ala ka ɲɛya tɛ siya la a bɛ sira de la Ala mɔgɔya tɛ sira la a bɛ siya la a bɛ sira de la donc Ala ka diinɛ tɛ siya ko ye sira ko ye an bɛ dugawu kɛ imamu ye yarabi o sira minɛli Ala k'a nɔgɔya dugu diinɛ mɔgɔw ye amin. Konate Ala ka sɔn amin amin. Konate. Ni ban ka sun don Ala ye i bɛ to dun na.
Nahi mamufu. Ami kene tigofu. Koju. Ambo. Oh. Kufu. Nam? Yani. Do ya essayer ku be muso uze mo dide na. On dirait au be mise à jour là de. Nam? Prêté. Do na dina ngamia muso bi kuma kasura fara ko muso kana sirika kamo kelema. Okote. On de koramatika dolu da. Wallahi. Ni bi toroshi mena ki ka juru nan to ya la ka juru nan tigi bi. Kojuku. Prêté. Uye toroshi mena ngano ve fu yere yela. Kojuku. Wallahi. Mette me a dola Facebook ka be peren kwa be wajuli ke masika shi ekele la folo so njafe. Prêté. Allahu akbar. Amusumano. Au bina njele katla kana mikro da ti ba waju. E mi kra mo la me kunwa. Ako muso kana kuma wa tekwa. Koju. Prêté. Jashi ete. Ni philosophie ndambe no fa mena en ala ite dalla ko fa man yona shafi hiliyati wa huwa fi khisam min ghayr mubin. Kojuku hakuna te. Mo wada muso yake leo kila ka tudula. Muso aya. Sisa wera da tunne na ya. O mama mba ufo ka wala digira. Nam? Allahu akbar. Billahi. Nam? Kuma do fora salama ya to wala salama ya ma fo ata salama. Allahu akbar. Kunati. Oh, ni panga soro ko tigi ma pan be pango vla gade. Kojuku. O ma pango vla na ni tam do. Amba ufo le ko fe. Nam? Amba kene de fo. Kojuku. Okulobala. Monsieur le parrain. Hal ni kulubalu. Kulubalo. Amba fo. Alele. Nam? Hal ni kulubalu amba. Awe fo mene. Nam? Kadele ala fe. Garzga o de do nyana mayala. Kojuku. Nam gele ande la kafi. Ngo garzige ko. Ne ko do ke garzige ko yi. Garzige ko ba la me ale yere te garzige yi kwa. Allahu akbar. Kojuku. Ko do bi. Ko do ba ko no na ko to yere yi. Yoro essence ko be mobile la me mobile yere te essence yi ko. Bala. Nam? Garzige ko be anga dunya na wolo nyine ni fen no na me ale yere te garzige yi an tanke te. Nam? Kuma ta to fu. Me ko do be wo yere garzige. Allahu akbar. Kunati. Garzige to. O queen. Nam? Fen saba. Nam? O garzige yere. Angata. Afolo. Moko wolo tuma garzige to. Nam? Garzige. Bara ta soro. Fu ta soro. Nam? Wallahi. Nati ala dia atume aidira ko teme anga na fako. Kojuku. Ina fo do bina na fo ko ingo mami. Unu ka kolo, unu ka sebeya, unu ka nangolo, unu ka fembe. Me u garzige mabbe aidira ko ma. Ma olu ba ma wolo u fa ma wolo. Olu bina soro aidira ko temena. Ana bara temena. Ka to aidira ko la kalema. Olu garzige mabbe ama. Nu tumbe na ma u do ba ni loni je. U do bina ka ngolo bi chaya ndai. Ka ko be bi chaya ndai. Me garzige bolo mo mai an soro fo. U ka na wati mi na wati ti aidira ko ma. Kunati. Wallahi. Okuma emi mbena ma e garzige didu. Okuma ala ye bi ke kulubali ke garzige yi. Ala ka kele inde waya ka kalfala. Wallahi. Dike be na ya soro na bi ke ni fanga be ni Momadou ko setigiyata ni fanga bata na blala mo miya. Kobe. Kunati. Fushiyata da tige kuma ba soro ta kulubali mo. Awla se kunale ko ma. Nganda tige lo me atale mo. Do ba fo. Na ya ka garzige yi. Kojuku. Et puis nous wa kuma bi ke. Nam? Wallahi. Billahi. Ngwa kuma bi ke sa jula o na menyo ko ladi kuma o kuma na nga ke kuma sele mai. Kunati. Ma fo sir do muso no bora ko no yef ko don ke dro ko kuma tike mune kuma tike. Kunati. Ni ala yi fanga o dro de kuma tike. Kojuku. Wallahi. No de ni kuma tike. Kojuku. Isigira kene mununu ka ala koso. Kuma kedo de ka kungorota do yi amba de ala fe. Kulubali che ala ka kanche koso. Ibla la kene ni de waya la ala ka kene koso. Ani gbele ya min nana ya ala ka fale no ya la. Amin rabbi. Laqasam. Ani desa min nana ya ala ka fale sela. Amin laqasam. Ani filimi nana ya ala ka fale kanala. Ani kunvi ya munse ya ala ka fale noni. Amin kunati. Anga nyana mo ya ala ka kansa we. Ani yere nyana mo ya kono ala ka ngala sa we. Amin. Kanu de ya se
ima ya rabbi ko kanu ko to ani ñogon ci ala mu kira amin amin ala kana ndiga ñogona amin ala kana lo wawi amin salam taslim na ye kene pare fu nam ambe anga ci ke fu ko jugu wallahi abiya wala ka so kene ya amin mana sisa nam mais no so dia wara ko jugu be kuma mine mo wala wallahi kunati anga bo cha mo be anga ci ke fu wallahi mais hakli mo wi kuma ta to nam aga duwa oke ansaru makaba ko ke Allahu akbar jiliya min lalo ko yo duran fa Allahu akbar kunati l'islam avait besoin nam de cette organisation. Allahu akbar Parce que le monde musulman, la communauté musulmane est présentée comme une communauté assistée. nam kunati wallahi Tout ce qui est bon vient de l'extérieur. ko jugu On a tendance à croire chez nous en Afrique ici nam que l'islam est une religion de mendicité. nam Allahu akbar Nous ne pouvons pas construire nam nos lieux de culte sans tendre la main. wallahi kunati wallahi Le côté social est bafoué chez nous. ko jugu wallahi Nous sommes toujours au supplice des autres. ko jugu kunati Il a fallu que ce groupe-là vienne pour démontrer qu'ensemble, nous pouvons tout faire. ko jugu wallahi Nous prendre en charge nous-mêmes. Compter sur nous nam par la grâce d'Allah. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui nam qui peuvent se soigner avec l'aide de son frère, qui est même chez comme lui. Quand les démunis se mettent ensemble, alors ils créent une force. Quand tu as 5 francs et j'ai 5 francs, moi mes 5 francs font 5 francs, mais les 5 francs de 100 personnes ne font plus 5 francs. Non. Tu sais quelque chose. Kurati. Ala kimi yangoro. Et ben, Wallahi, afantala. Kurati. Kurati. Mama sana mara yo no wa. Gojugu. Brafina ya ni ma wale kan fo iti lafia o. Comment on dira bukame o de ko so man si ala kana ti. Kurati. Kongo yɛrɛ la mɔgɔw k'a lɔn diɲɛ na ko mɔgɔ bɛ yen a tɛ foyi mɛn arabukan na a bɛ diinɛ dɔn ka taa bi. Kojugu Kurati. N'an m'an dɛn ka dɔɔni fɔ tubabukan na. Pour pouvoir brancher l'Africain, il faut être branché toi-même. Parce que chez nous ici, quand tu ne parles pas langue d'autrui, ça veut dire que tu n'es pas encore intelligent. Quand on dit appeler les intellectuels, ils vont appeler ceux qui parlent français, anglais. Quand on dit appeler les oustas, ceux qui ont fait l'enseignement islamique, ils vont appeler les arabophones. C'est-à-dire que nous qui sommes africains ici, nous qui sommes naturels ici, nous ne sommes pas censés être des intellectuels ni des guides religieux. C'est foutaise. Wallahi, ina ibanya. Koju nyame. Mini wini. Koju. Sociali. Ansaru kono. Nam. Billahi ni ta mo ko mo la ira la mo yibla idra la ala ti farida. Koju. Kurate. Ala kimya. Ko di sociali be mi ngesa ngono. Mo ko shi se ka million keme ala tu nga micro to trésorier bora ka kuma sa. Koju. Kurate. Doye Côte d'Ivoire social ya géré a ba fait s'ouvrir ya fangele baga yogo bi ay micro dam. Samono ube wari mi ndo pharmacie la ka di mo ma fi sabila mo ko ta million lo. Ha Kurate wallahi. Wallahi. We mo mi nyeji che ibe boy ka bo na sini. Et puis sini iti boy yele ta lo mu na ima bo. O shi o datilo. Allahu akbar. Mɔgɔ hakɛ min t'a lɔn fiyewu ko ale si tɔ kɔnɔ ko ale bɛ se ka sigi duguba kɔnɔ a ka doni feere tɔ n bɛ taa burusi kɔnɔ parce que gozara se tɛ n ye ni o yɛlɛmana k'a kɛ dutigi ye mɔgɔ si t'a hakɛ lɔ. Allahu akbar. Kurati. Cɛrɛbuka ye dugawu k'an ye i ye min fɔ tɔgɔ min bɛ ansaruw la o tɔgɔ yɛrɛ de nin ye diinɛ dɛmɛbaga yɛrɛ yɛrɛw de. Kojugu. Kurati.
o kuma an bɛ dunya ansaru fo kojugu kɛ ka foli la k'an ka président international fo comme kuma la tɛmɛna cogo min na n'o ye Alhaji Adama Sanogo ye k'a ka bureau fo ka bureau national fo ka Côte d'Ivoire tɔnden kelen kelenna bɛɛ fo ka dunya ansaru bɛɛ fo n karamɔgɔ foli kɔfɛ ne bɛ ka wajuli kɛ nin bɛ ko wa Konate ayiwa an ka taa bi baro b'an ni Alakira cɛ sallallahu alaihi wa sallam mawludu denkundi kira min présenté ko ma ɲɛ Konate Allahu Akbar bolo flash ni yugo ni ni nalomaw Konate ni yugo ye fɛn fɔ kira la i b'a lɔn ko juguya b'a nɔfɛ Allahu Akbar billahi ma fɔ ko kɛ b'an kɔ bi dɛ siti dɔ bɛ yen n tɛ siti tɔgɔ wele tile dama in na mɔgɔ k'a suivi o bɛ silamɛw nɔfɛ heyi n'an ma ɲɔgɔn radu dabila lon o lon c'est à dire que silamɛya benna jɔ min kɔnɔ i b'a dɔn wa dɔ tɔgɔ ɲuman ti fɔ ɲɛna yan Allahu Akbar Konate kana jigin an da ninnu na yan dɛ n delila k'a f'i ye n ko n'i ye bo ye fugulan na kana ɲininkali kɛ dɛ kurusi ɲininka kojugu Konate Ala k'i miyan kɔrɔ u ye manamanakan ninnu kalan kitabu dɔ kɔnɔ koyi nin na ninnu nale yan u y'a déporté le ka na an fɛ Allahu Akbar Konate ka silamɛya bɛɛ kɛ mankan ni sɔsɔli ye ka kuranɛ to yen wallahi Konate wallahi karamɔgɔba karisa ko ta ka sɔrɔ kuranɛba dadilen don wallahi kuma da sɔrɔ wallahi Konate ani ce o mɔgɔ dimini ninnu wolola ka na olu yɛrɛ to ka e m'a fɔ ko ne de bɛ fili la wa e ka kanda ye o ko yɛrɛ de tɛ tiɲɛ ye minɛ Allahu Akbar Konate n yɛrɛ tɛ kuma fɔlɔ bilayi n k'u ka ɲininkali de sanse na mu gɛlɛya ala ye karamɔgɔ ladiya a se ye de Sherif Usman Madani Hayidara ni mɔgɔ o mɔgɔ branché la ala ye ko dɔ kɛ a branchelen bɛɛ ye dɔw y'u branché a la a y'olu sɔn mɔgɔ sɛbɛya la dugu b'u ka mɔgɔ sɛbɛya seereya dɔw y'u branché a la a y'u garizɛgɛ foni a bɛ se ka ko dilan faso la dɔw y'u branché a la a ye diinɛ ɲɛ yira olu la kojugu Konate n bɛ ka mɔgɔ ninnu lamɛn bi ye su dama ye waati jan bɛ ka k'u lamɛn bilayi u ka ɲininkali ninnu u ma sɛbɛnlen ye an ka kitabu kɔnɔ kuma tɛ k'a jaabi u ma ɲininkali dɔ tɛnku ne yɛrɛ la fɔlɔ n bɛ se ka min jaabi mɛ n b'a bɛɛ dogo ninnu na kojugu Konate u k'an foro ka ɲininka u k'a lɔ jɔn de ye karamɔgɔ ye jɔn de ye kunfin ye u bɛ na o kojugu et puis u ɲɛ donnen don dɔw la n'o tɛ u ka sitiw bangenen don kojugu aw ko ta a ka diinɛ na m'a fɔ u ko mɔgɔ man ka don silamɛya la ko n'i donna silamɛya la ko i donna kunfɛ ko nin t'a ɲɛdɔn na parce que ko a sɛbɛnlen don wa a sɛbɛnlen don ko ala kira ko lahara ale bɛ taa yɔrɔ min k'a t'a yɔrɔ dɔn kana kule dɛ a sɛbɛnlen don Konate min daje n'an kɛlen i daje dɛ mina minɛ o ka fisa i tora k'i bila ɲɛ n'i yɛrɛ la i sen kan a tɛ tugu Konate an ka taa kuranɛ aye o y'a ɲininkali de kɛ o ko ala ko kuranɛ kɔnɔ ko kul ma kuntu bid'an mina rusuli wala adri ma yuf'alu bi wala bikum ko kira k'a fɔ ko ale tɛ ciden fɔlɔ ye dɛ denw na ko ale tɛ mɔgɔ fɔlɔ ye wa ko min bɛ k'ale la ko ale t'o dɔn kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛ ma i bɛ kuma kɔrɔ dɔn ko kira ko ale ma ciden fɔlɔ la dɛ o kɔrɔ ciden caman tɛmɛna ni ale yɛrɛ lahara ale bɛ don jahanɛmɛ de la wa a bɛ don alijinɛ de la wa ko ale t'a ɲɛna Allahu Akbar an ka tafsirutigi dɔw y'a sɛbɛn ko nin aya in b'a yira ko mɔgɔ ka alijinɛ ko nin jahanɛmɛ ko bɛ ala de bolo ko baara ɲuman tɛ mɔgɔ don alijinɛ na ko i ka baara kɛra cogo cogo lahara ko ni ala y'i alijinɛ ye ala diya a b'i don parce que ko ala ye kunnandiw dan ko san 1000 ou bien san 50 ko a ye dɔw da k'olu fara k'u lɔta ko ɲɛ ninnu da k'u bi don alijinɛ na wala u b'a di ko ale ma ko foyi t'a la ko ninnu fana bi jahanɛmɛ na ko wala u b'a di Konate a gbani b'o dala bi dɛ Allahu Akbar n y'a fɔ a ye n ko an ka kitabu dɔw sera k'a kɛ ka bɔ dodo feere a bɛ se ka diinɛ kɛlɛ kɛ bon mɔgɔ dɔ bolo k'i y'o de durusi i ye nkalon durusi kɛ kojugu
Konate. O ye cɛ ɲininka f'a bɛ yɛrɛ yɛrɛ o bolo ko wayi ko ala le lɔ ni masa ye ala le bɛ ko bɛɛ lɔ o ko bɔn komi ni silamɛya bɛ taa kira yɛrɛ t'a ta yɔrɔ lɔ ɲɛmɔgɔ t'a ta yɔrɔ lɔ ne min taara tugu o kɔ yɔrɔ bɛ kun fɛ ko la Kojugu. ka sɔrɔ bilahi kuranɛ aya in t'o ye fiyewu Allahu Akbar. Konate. laha ko kuma yɛrɛ ma fɔ kuranɛ aya in na koyi Ayi. kira bɛna baara gbɛlɛ min daminɛ mɔgɔ si de ma ala ka diinɛ lase daminɛ ni poussière ma wuli kɔ minɛ o ye ala kalekan de ye Kojugu. Wallahi. i ma ala kan mɛn kuranɛ kɔnɔ ko walimursalat Orfa. ko ale ala kalela kiraw la orfan Kojugu. u ka ko tugulen don ɲɔgɔn na fɛrɛ tɛ kɛ o kɔrɔ n'i ye nin ye dɔrɔn i b'a fɔ nin ka ko laada bolo ma Konate. ni kiraw ci la dɔrɔn a bɛ poussière de wuli fala asifat wajuli kan mankan don dɛ nana neni o bɛ ka k'an kɛ tan poussière bɛ wuli O cɛ minɛ. minnu n'u bɛna hakili sɔrɔ olu bɛ jogo ɲumanya sɔrɔ walina nasira o tuma dɔw bangudu ɲuman bɛ yaala ye diɲɛ na o tuma dɔw la olu bɛ jogo ɲumanya sɔrɔ diɲɛ b'u lɔn mɔgɔw kun m'a lɔn dɔw ye karamɔgɔw ye karamɔgɔya bɛ bange olu la mɔgɔw m'a lɔn dɔw ye walijuya bɛ bange olu la a bɛ an kɔnɔ yan ko dɔw ye alamɔgɔ ye olu fana toli ka taa bɛna bɔ Kojugu. Konate. falifariqat farqa i bɛna ye jama bɛna commencer ka fara fara de Allahu Akbar. i bɛ tiɲɛtigi lɔn tiɲɛtigi ni tiɲɛtigi bɛ taama i bɛna hasidi lɔn hasidiw bɛna fara ɲɔgɔn kan minnu n'o tun ko ka tɔn créer silamɛya tɔgɔ la k'o ye bida ye olu ye tɔn créer bi Hayidara kɛlɛ tɔgɔ la o kɔni tɛ se ka wele kan na Ayi. anw ye karamɔgɔ kanu k'an b'a fɛ n'o kɛra fili ye aw bɛ fara ɲɔgɔn kan ko k'a kɛlɛ o kɔni tɛ kɛ kanda ye parce que a ma fɛn ye la Kojugu. Wallahi. a ye ko ɲɛ anw ye anw y'a kanu ni ko ye fili ye a ma fɛn tiɲɛ e ye ne y'a kɛlɛ e ta tɛ kanda ye Kojugu. Konate. an farala ka bɔ ɲɔgɔn na hasidiw yera Kojugu. Wallahi. to ka wajuli ala ye kiraw ci kiraw kira cira mɔgɔ o mɔgɔ ye kiraw ka baara daminɛ mankan bɛ wuli nɔfɛ Kojugu. Konate. O cɛ. kira y'o kankari de la ma a fɔ kabini baara daminɛ i ma min fɔ i siri yɔrɔ la kana o fɔ i foni yɔrɔ la dɛ ma kuntu bid'an mina rusuli n tɛ ciden fɔlɔ ye cidenya ma fɔlɔ na dɛ numu cira lɔnnibagaw ma mun fɔ numu ka ko ma ko a kɔli tara ko a bugɔla alors n'a ye n bugi u bolo n'u bɛ n bugɔ lala k'o b'a la ma kuntu bid'an mina rusuli lutu cira ya don dɔ kasiya mɔgɔw bolo Kojugu. Allahu Akbar. Konate. alaysa minkum rajulun rashid yala cɛ dɔ ti sɔrɔ aw la min bɛ kɛ hakilima ye wa a ka dunanw ɲɛna a tɔɔrɔ fɛ Allahu Akbar. Konate. Allahu Akbar. Shuaibu lagosila asalawatuka ta'muruka an natruka ma kana ya'budu aba'ana aw naf'al fi amwalina ma nasha Konate. Wallahi. Shuaibu ka tile fila ala ko fɔ ne ka tile fila wajuli o tɔgɔ ɲini de bɛ bila ya don da b'a bɔ ta an ka faw ka sira Shuaibu lagosila ma kuntu bid'an min ar-rusul Konate. Wallahi. Musa gɛnna ka bɔ pale la ka taa bagan gɛn na Kojugu. munna ko a ko nin man ɲi Wallahi. Isa purumpurunna de fɔ k'a balime Konate. ka pointi gbangban na koyi Allahu Akbar. an karamɔgɔ n bɛ wulibali de f'i ye tan bon fabrication ninnu bɛɛ bɛ wɔrɔ-wɔrɔna ka bin parce que fait historique dɔw bɛ yen o yɛlɛma man di quoi mais u bɛ kuma dɔw ta ka kuranɛ kɔrɔfɔ ka sɔrɔ kuranɛ m'a fɔ ten kuranɛ m'a fɔ ko Isa ma minɛ dɛ a ko a ma barantoni barantoni ye mun ye arabu fɛ sɔlibu ye jolisu ni nɛnsu sɛnɛntɔ ka tɔmi bɛ sɔlibu yɛrɛ ye u ka kan na quoi donc ni mɔgɔ gongona a b'o faga cogo min kɛ ka joli ni nɛn sɛnɛ a la a fɔ o de ma sɔlibu kuranɛ k'o de ma kɛ nabila Isa la a m'a fɔ a ma gongon dɛ a k'u m'a faga a m'a fɔ a ma gongon dɛ fɛn dɔw bɛ adamaden na cerveau bɛ o commandé fasa fila sobi fasa ani lamaga fasa ni
kene karaba ko bi soro accident ou bien fin de drogue cerveau be o neurone nous abo façade déconnecté na façade déconnecté là ko fla bi soro soit aka douleur ta boyi ou bien aka la maga façade déconnecté faut ma ko clean ça dit ta clean na ko ke boko ikara connecté o ko so ida accident to c'est un greffe na be la maga ta o carnet pour mo ngolé et puis ala ko ka jamani la ko ngara parce que dimi sobi façade déconnecté là à 10 centimes non ma keke hakili ba déconnecté net et puis avec clean à te faut santé tout il y avait comment toi là voilà il y a ama mo ko ay daji tu do nyana ko yela manaka kayo bo fana nyingal la ko bo ko no yela manawo mo mi makko kew ala duye kangare la ko ni mo mi wale ya doke ikatala ko wale ya kungo be mo kami make ku ye kungo baka kurane ma ko be ha nabida isa de wajuli ke ale ka daji tu mo nyana ko wajuli kungo be mo kami mo wajuli ke yoro ala fana katala ka fara isa ka ko ti transformer ti nyine ngal be prati nga kuma ko kira ko ma kuntu bida amina rusuli min gara isa la yame nabila ya cira u ya ngolo tige zakari ya cira u ya siye kira shima temeni bone ma soro kuma la adri ne fana cide ni ne ta lo fiu ma fengelen jumedo yu fa ni cide ya lasi ni nga ala ka cikan fo min mena ne soro cikan la ko la ndalo Allahu akbar o se kan bugo o se kan faka o se kan do kasula wala bikum wa mo mi mena tugu ne ko na fo ne ala ka cidenye o tise ki bali ni mo bi fe ka toro sima ala ka die ko no ko ti soro de abe kambe die ma ya la ala ko fuite no ja ala ko inal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula khalidina fiha la yabghuna anha wala kunate man al farda man al jabbar man al kahar man al muhyi man المميت من الناس من الكافي من الودود واحد الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر ويا سبع لو كتاب لا بlanc sur noir ko la arab mo ka adjine ko ali kirata kwata lo الله اكبر akurati jo wala no fe o ma ko isa ta lo na o mo ko ta ya o fe e ko min vlile lo o ya ta yoro fo e min kanale lo e ku di tanyalo jere be dibila wallahi nini qur'an aya ndo ko rafle ni no ta ko yemi wo ka yoro ni na ko jugo shina mi ka kuma kira min president ko chogo manye ni ye ni njugo sabali no di na ni ndo no be no no ye kira ta no stra yana ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ko ala ko mo aljina na domni di kirama ko kira ko akana suntu butu nyogona ko ala le benen lami na le benen la domni afeli tele ala tara tele ala be kira mi lami ka la domni atla ka fo ko kongo yo kira mina ko faye kama kursi akona wala wallahi afofla fila konate yala ni kongo bi lawo iba nyini ka bloquer buri mane bowa ibe kama kurlesri konate wallahi bon ye mun tando le modèle ala domini tumena dama kumado na mami na ala mana domini dama fo ko ga mina waye mune gala la wallahi akurati wallahi na aya to anga qur'ane fle kanya anga kira tando jogo nyini no da do mbayinde ko jugo nyame aya ya fane made ni ko rafa jogo wara bi bolo ni ba mo mo no bolo na nayi ko jugo nyame no de ne ko ne ga mi ye et puis uti chine waslo ko nga meke me karsa tara furusra kama yoro we dugure nga yede ko jugo akurati ngara mo ko le dayale ada anga kira présenté Muhammad sallallahu alaihi wa sallam modèle pour l'humanité anga bitemu yoni ala kira sallallahu alaihi wa sallam ala kira lama digi yoro diye dunya yi o ma qur'an digi amina wala dai ma qur'an de kono wade kanu ko amuna no de wallahi lon no kuma na kira ka kunati comme akman no do
o kuma da so la kuranɛ tigi kuranɛ da yɛlɛ Kurate anw b'an da kuranɛ ma bawo an tɛ bɛrɛ lɔ o bɛ quoi nin bɛɛ kɔ tɛ dɛ na mun gɛlɛya law la n'i ka lɔnnibaliya la ɲɔgɔn da fɛ i bɛna lɔ k'i tɛ bɛrɛ lɔ Kurate parce que limite b'i ka lɔnni na o b'a di kojugu e ma dan doctorat de la non an ka mɔgɔ ninnu kalannen don ka dan ngolo ma non i b'an dan n'o yɛrɛ ye dugu tɔɔrɔw de Kurate mais i bɛ min lɔn limite b'o la mais i tɛ min lɔn limite foyi t'o la wallahi Kurate parce que ko dɔw mana yɛrɛ e b'o lɔn cogo di dɔw tɛmɛna i kun tigi o ma sɛbɛn i b'o lɔn cogo di kojugu wallahi t'o dɔn i bɛ dugukolo min kan o dugukolo masi kɔrɔ tu es insignifiant i m'a ye i tɛ dugukolo ka rondeur lɔn wa k'a fɔ dugukolo ye bulukutu i m'a ye i tɛ se k'a lɔn wa hali ala bɛ kuma i fɛ a bɛ fɛnsɛn de f'i ye parce que dugukolo fɛnsɛnlen don ja'ala lakumul arda firasha n'o ma fɛ e tɛ se k'a faamu parce que e ka dugukolo ka kuru ye f'i ka distance ou bien poids masse dɔ sɔrɔ f'i ka wuli ka se hakɛ dɔ la bon o wuli yɛrɛ se tɛ e ye kojugu Kurate e de ɲɛ bɛ je baara ko de la n'o tɛ mɛnɛmɛnɛ min b'a kan wa jamana ba kojugu Kurate wallahi e kunkolo korilen don i ɲɛkɔrɔ mais ɲimiw bɛ yen olu fɛ yɔrɔman b'o k'a bɔ wallahi Kurate a bɛ wolo tɔ n'a ka kamelenya kɛ kuncɛ ma kaw k'a t'an bɛ tugun na k'a ɲɛna dɛ Kurate ka na a ka mɔgɔkɔrɔbaya kɛ den na kasa kojugu dɔw yɛrɛ b'i wolo tɔ na yen ka tɔtɔ tɔ n'a ka a to yen ni min kɛra interplanétaire ye fɔ n'o bɔra i kun na ka yɛlɛma i muso kun na sa kojugu Kurate a sera ka bɔ n'o ye et puis gravitation dɔ bɛ yɛrɛ kunkolo la ka se ka ɲini min na a bɛ yawo a bɛ pɛnpɛrɛn kan a bɛ ten na a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a ye a ti jan a kɔ ka bɔ parce que il est insignifiant il b'o da donc ni k'i yɛrɛ ma se jateminɛ dugukolo ta kɔrɔ i tɛ yen wallahi Kurate wallahi ni cɛ n'an ye dugukolo fɛnw pese minnu n'u ka bon i ye o de ka ca ka tɛmɛ i ka bon min ye kan kojugu minnu n'u ka kɔrɔ i ye de ka ca ka tɛmɛ i ka kɔrɔ minnu ye wallahi Kurate ale da yɛlɛ an ka kuma kira wallahi da sallallahu alaihi wa sallam da yɛlɛ an ka ca donc i tɛ min lɔn de lɔnni na o de ka dɔgɔ ka tɛmɛ wa ma utitum min al-ilmi illa qalila wallahi Kurate lɔnni bonya o bonya lɔnni baliya de ka se a ye kojugu o kuma an bɛna an dan kuranɛ ma ka lɔnni ko kuma to kojugu ba ye dunya laban na diinɛ in kɔnɔ silamɛya kɔnɔ ma mɔgɔ ye u ma fɛn min sɔsɔ ɲɛ k'a la ni kira tun bɛ yen de sisan b'a sɔrɔ kira yɛrɛ kɛra bida mɔgɔ dɔ ye Kurate wallahi Kurate bilahi n'a ye ko dɔ kɛ o b'a fɔ suma fɛ ni kira tun bɛ yen de sisan b'a sɔrɔ o y'a corrigé o b'a fɔ a ye kuma dɔ fɔ arabukan na ko n'i y'a ye irabu kɛ n'aw la ko kataw b'a la ko n'i y'a wazunu filɛ sɔrɔfu la ko a wazunu man ɲi ko a ye sulasi kɛ ruba ye ko a masudaro tɛ nin ye kojugu Kurate wallahi b'a kala o b'a fɔ ko n'i y'a balaga filɛ ko faso a t'a la ala o b'a fɔ ko n'i y'a mantigiw filɛ ko mafuhumu yɛrɛ t'i ɲɛ ye diɲɛ laban mɔgɔw ye kalan kɛ fɔ ka bɔ fenêtre fɛ o kuma n ye n sen bɔ kalankɛla ninnu sen na Kurate n'u tɛ taabolo kelen na Allahu akbar n nana kuma i fɛ de ɲamɛ an ka taa n'a ye ko kira nana walasa i yɛrɛ k'i modèle dɔ i ye mɔgɔ de ye wallahi ala de ye setigi ye mais a ye se di ile de ma ala ye dali masa ye mais foyi tɛ ala bolo fɔ ile fɛn bɛɛ b'ile de bolo awɔ yɛrɛ ye ɲɛnɛkiri danna e de b'a minɛ ka bila wa ala ji danna e de b'a min wa ala dugukolo danna e de bɛ l'a kan wa ala sangaba danna a bɛ de sɛrigila wa ala ala ye fɛn bɛɛ da ka fɛn bɛɛ di mɔgɔ ma ka mɔgɔ to ala yɛrɛ bolo ala ye danbaga de ye mais fɛnw tigi ye mɔgɔ de ye mɔgɔ tigi ye ala de ye a bɛ fɛ a ka kɛ kelen de o de ye ala ka plan ye wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a wa sakhkhara lakum ash-shamsa wal qamara wa sakhkhara lakum ma fis samawati wal ardi a y'a fɔ k'a caya ko dana k'a d'i ma a ŋun yɔrɔ ye mun Kurate ala k'i miyankɔrɔ wallahi wallahi kira nana o dɔrɔn i k'o de lɔ i yɛrɛ la quoi ko i ye mɔgɔ de c'est à dire que bɛnnen wulibaga ile de don kojugu
Kulati. Min tiɲɛna dilanbaga ele de don dilan ni pouvoir b'i la ka bɔ i ka lu fo dunuya bɛɛ ye kelen. Naam. Wallahi. Wallahi. Naam. Kulati. Pouvoir min b'i la n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dani na a tɛ fɛn wɛrɛ la fɔ mɔgɔ. Allahu akbar. N de la spiritualistes bɛ dani wele ko le macrocosme et le microcosme. Naam. Le macrocosme, c'est-à-dire que l'infini grand, c'est-à-dire l'univers que nous ne pouvons pas explorer en totalité. C'est infiniment grand. Et le microcosme, c'est-à-dire l'infiniment petit. L'univers miniaturisé. Donc, le microcosme, ici cité, c'est l'être humain. Tout ce qui existe dans l'univers existe chez l'être humain, en être humain. Mais il y a des choses en l'être humain que l'univers n'a pas. Fɛn o fɛn bɛ dani na a bɛɛ bɛ ile la mais fɛn bɛ ile la o tɛ dani na. Kojugu. Kulati. Mɔgɔ. I tɛ kira ci kun dɔ wa? O ka k'an ka mɔgɔw bon. Ko kira kɔni ko ala ye kabako d'a ma. A kabako ninnu dɔw u taara wa o y'an bɔ a ma ɲɛ dɛ. Ko kira denmisɛnnin ma sallallahu alaihi wa sallam k'u taara saga gɛn yɔrɔ la ko mɛlɛkɛ fila nana minɛ gama ma kelen y'a la farakuru kan tɔ kelen y'a la farakuru kan k'u y'a disi fara ka kunakunan bɔ ka dusukun dayɛlɛ k'o ko zamuzamu ji la tila k'a para. Kɔrɔtɛ. Ah non. A ɲɛna koyi. Kira jogo ɲumanya le fɔtɔ fila an bɛ da. Donc tano le kuma ni kira dusukun opéré la ka kunakunan de bɔ n'o de kosɔn ni kira jogo ka ɲi. E min kunakunan b'i la i man ka jalaki o pour que i fana jogo ka ɲɛ f'an k'i kunakunan bɔ. Kɔrɔtɛ. Allahu akbar. Ala k'i miyan kɔrɔ. Naam kojugu. Ni kunakunan de ye kira jogo ɲɛ n'o bɔra la an ta b'an na an man ka jalaki dɛ. Kojugu. Wallahi an ta ma bɔ fɔlɔ. Alors n'i ye kunakunan bɔ mɔgɔ la fɔ n'i ye dumuni dabila. Kulati. Oui. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulati. Kira Mamadou dɔ fila mɛ. Bon m'a fɔ tiɲɛ tɛ quoi. Ni mɛ n'i y'ala ye ala k'a jogo ka ɲi. Kunakunan bɔ tɛ. Sinon a kun b'a fɔ tiɲɛ la mɛlɛkɛ min ye kira opéré fɔra la chirurgie la o. Kojugu. Paranɛtigi. N'i bɛ yan. Kira nana ka na f'i ye k'ile de ye dani supérieur ye o kɔrɔ mɔgɔ de bɛ yen. Mɔgɔ de bɛ yen. Kojugu. Fɛn min bɛ mɔgɔ sanfɛ dɔrɔn o ye ala ye o de kosɔn mɔgɔ man ɲi mɔgɔ bolo mɔgɔ man kan ka mɔgɔ bato kuma ti fɛn wɛrɛ ma. Allahu akbar. Hakurati. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Wa bil walidayni ihsana. Wallahi. Ala ka degré de do. I bɛna mun bato mun. Kurati. Jo kɔgɔra an ka jo ka farin dɛ. Ko n'i taara kɔ bɛ mankan bɔ. Mais ni jo ka mankan bɔ y'a bato kun ye. E dun e bɛ mankan min bɔ jo jumɛn bɛ se yen. Ne ka kuma kelen kelen bɛɛ k'o bɛ mankan k'a damana ta ye. Naamu tiɲɛ. Kojugu. Jo si t'i bɔ. Kurati. Mɔgɔ man ka foyi bato foyi parce que foyi tɛ comme il est foyi. Wallahi. Mais mɔgɔ bɛ mɔgɔ bonya dɛ wa bil walidayni ihsana ala yɛrɛ b'o kuma fɔ k'a bɔ a da kɔrɔ dɛ. Mɔgɔ kana mɔgɔ bato i ba n'i fa bonya t'a la dɛ n'i b'olu fo i b'i sondori ye. Kojugu. A fɔra ten. N'i ye sondori mɔgɔ ye i y'a bato mais n'i ye mun faamu. Kojugu. A fɔ yen dɛ. Sondori de ye bato ye wa ou bien foli don. Wallahi Konate. O de la an y'o ɲininka an ko est-ce que bato yɛrɛ bɛ se ka kɛ bato ye. K'a bato tɛ wa. I b'an ba wele yan ɲininkali n ko bato yɛrɛ. Seli yɛrɛ bɛ se ka kɛ bato ye. K'a sɔrɔ bato tɛ wa. A bɛ kɛ. Misiri mankan bɔra i taara seli daga ta.
k'i tɛgɛ ko k'i ɲɛ ko k'i kun ɲege ka tulo ɲege k'a sɔrɔ a t'i kɔnɔ ko i bɛna seliji da karamɔgɔ o ye seliji ye wa seliji talaw bɛ fan o fan ko n'i y'a bɛɛ ko k'a sɔrɔ a t'i kɔnɔ ko i bɛ seliji da seliji lo wa a fɔ kelen Konate an taa n'a ye i taar'i lɔ dɛbɛ kan k'i ɲɛsin yan fɛ yen k'i bolo wuli k'a fili ka taa ɲɛfɛ o bɛɛ b'a la an ka taa k'i dabolo lamaga k'i kinbiri minɛ k'i den gan ka wuli k'i sigi k'a sɔrɔ a t'i kɔnɔ ko i bɛ ka seli karamɔgɔ seli lo wa fila sunkalo sera suguri la o wulila ka nan kɛ kini kan i y'i sɛbɛ kɔrɔ walo a la et puis tile bɛɛ banna i ma ji min i ma dumuni kɛ mais a t'i kɔnɔ ko i bɛ ka sun est ce que sun lo wa ni seli t'i seli ye ŋani parce que ŋaniya t'a la ni sun tɛ sun ye parce que ŋaniya t'a la mɔgɔ dɔ bonyali bɛ kɛ bato ye cogo di ka sɔrɔ ŋaniya t'a la Konate ala k'i ɲɛkɔrɔ a bɛ taa ni mɔgɔw ye min Konate e bɛ to cɛ kɔfɛ k'a kɔnɔna kɔfɔ ni k'a ye hakili suli tan a y'a jate ala ye ale de y'a f'i ye ko a y'a jate ala ye wa e ye mun mɔgɔ modèle de Konate Allahu Akbar ala k'i ɲɛkɔrɔ wallahi Konate ala k'i ɲɛkɔrɔ ni bɛ quoi ka lɛri se n y'a to ala ma kira sallallahu alaihi wa sallam salim wallahi kira ladegi mais kira anw ye kira ladegi kɛ mun ye rasulu sallallahu alaihi wa sallam an kan k'a ladegi sunɔgɔ cogo la an kan k'a ladegi berekete cogo la oui mais sunɔgɔ cogo tɛ ladegi fɔlɔ dɛ sunɔgɔ yɔrɔ de bɛ ladegi ni kira tun bɛ la a bɛ la kini kan e ka n'i la fɔlɔ dɛ parce que kira bɛ la so min kɔnɔ o ye kira halala de ye dɔ ko a b'a d'a ma ko n b'a san Allahu Akbar o de ka kɔrɔ kinibolo kan la ye dɛ janni k'i la kini kan kɔni ma tere minɛ dɔ la Konate kira filɛ n'a tun bɛ fini don a b'a tigɛ ka da gɔnikala la o ye fini tigɛli ye ko ɲumanba ye mais wari min bɛ ta ka fini san o ka kɔrɔ fini ko ye kojugu Konate haramu donni tile k'i la i y'o tigɛ o i y'o pan o a bɛɛ kelen kojugu Konate wallahi non ni kira tun bɛ dumuni kɛ b'a kɛ bolo kumani fila la jɔn de k'i ka nin dun i t'a lo wa i b'i bolo kumani fila su haramu na pourquoi kojugu wallahi i ta tɛ min ye so kojugu Konate ni kira tun bɛ ji min a b'i sonsori i lɔfu dɔn i bɛna ji min min i ka wari min don a la i tɛ sonsori dɛ cɛ ka wari sara kojugu n y'a mɛn Konate an kan ka kira ladege kojugu mais anw ye min kɛ ladegeli ye kira m'a fɔ ka mɔgɔ ladege ale la n'an ma an tɛ se ka ɲɔgɔn fo fo an ka arabukan dɔɔnin la ka n'o tɛ silamɛya dafa Konate assalamu alaikum kayif labas ni ko ne ma ko kayif n b'a kɛ komi ma foyi fɔ i tɛ mankan min kɔrɔ dɔn o ma f'i ma i tɛ mankan min kɔrɔ dɔn o ka d'i ma dɛ Allahu Akbar n y'a mɛn ni ko kayif n b'a kɛ komi foyi ma kɛ tiɲɛna foyi ma kɛ kojugu tellement le musulman est complexé s'il ne parle pas arabe il n'est pas à l'aise Konate wallahi a da yɛlɛ la an kan ka min ɲini kira la n k'o f'i ye an kan ka modèle min t'a la n k'o f'i ye kojugu o fɔ an ye sun na kurusi sɔngɔ ɲini cogo ɲini tigɛli ko kuma baro bɛ kɛ kɔfɛ parce que minnu n'u b'a k'a tigɛ o bɛɛ y'u ta jigi sisan an kan k'olu ɲininka Konate ayiwa n y'a mɛn hali maa mɛn a f'i y'a ye taa télévision mɛnɛ kɛ Saudiya mɔgɔ si ka kurusi tigɛ o y'an ka mɔgɔ ninnu janfa koyi bilahi Konate yee o fɛrɛlu ma dɛ an ma yafa Allahu Akbar Konate u y'an n'an daw bila ɲɔgɔn na yɔrɔ ni ko sini ye kɛlɛ ye n'aw ma bolo kurunin bɛ si kojugu wallahi olu ye fɛn in minɛ trop à cœur bon si ma ko dugu u y'o cɛ ka wo kɔrɔ u ye kurusi jɛɲɔgɔnmafɛn ye Allahu Akbar k'anw daw to an ka yan n'u b'an jɛni Konate Allahu Akbar
Rangatigi kɔrɔna da yɛlɛ an kan ka kira ladege yɔrɔ minnu na o bɛ yen bi o de b'a nafa ye ala y'o de ɲini an fɛ ala ye min ɲini an fɛ an k'o ɲini Konate kira ye fɛn min kɛ an b'o de kɛ kira ye fɛn min kɛ n'i y'a bɛɛ kɛ i bi jahanama n'a ye Konate i bɛrɛ mun na mun na o tuma e ma kuranɛ kalan han ala ko kuranɛ kɔnɔ ala kira ma sallallahu alaihi wa sallam ko muso dɔ nana lɔ k'a yɛrɛ furu siri i ma wa ko o muso sugu ko kɛrɛnkɛrɛnna k'o bɛɛ e de ma mɛ ko mɔgɔ wɛrɛ sen t'a la o ma bɔ kuranɛ na Konate karamɔgɔ b'a fɔ ten yan e bɛ siran ladege ko bɛɛ la ala de y'o la ni jahanɛmɛdenw bɛ wuli dɔrɔn i bɛ bila o ɲɛ Allahu Akbar Konate bɛɛ n'a lɔyɔrɔ de circulation na Côte d'Ivoire la n'o bɔra fɛn b'an minɛ mɛ ni dɔw bɔra olu bɛ fɛn bɛ na kojugu olu bɛ fɛn na rouge ni vert ko t'a la o dama deli ka tɛmɛ aw fɛ yan wa kojugu n'i y'o tɛmɛtɔ to k'i ben sira kan ko vert lo i bɛ na ye kojugu Konate wallahi kira ka attribution bɛ ko dɔw daga kira ye a bɛ fɔ i le k'o kɛ et puis kira bɛ se ko dɔ la e ti s'o la inna sa'yakum lashadda Konate ko dɔ ka ɲi farafinna a ma ɲi arabu jamana na ko dɔ bɛ bɛn arabu la a ti bɛn farafinna kojugu Konate donc kira yɛrɛ ka modèle min n'o ɲinina an fɛ o y'a jogo de ye mais a fini don cogo tɛ a kan fɔ cogo tɛ kojugu ni silamɛya kɛra finiko ye yɔrɔ bɛɛ tɛ se ka kɛ silamɛya ye ko wasiyaba ka fatɔ hero u taara sɛbɛn ko wasiyaba ka ko fa asir Konate ko i k'i jogo saniya sababu mun fɔra yan o ye tɛ donganafili ye o ye jogo di Allahu Akbar Konate kuma ko i k'i jogo saniya olu kɔnɔ ko i ka fini ko i k'a tigɛ an ko bɔn an b'o fɔ cɛncɛn ka ɲi Allahu Akbar ani anw fɛ yan n'i ka polisi tigɛ yan baasi t'a la mɛ n'i taara tigɛ irisi jamana na nɛnɛ na i bɛna ye Konate Allahu Akbar ni nangarabaya y'i bila wɔrɔsɔ duguli la bɔcogo a lan kɔnɔ i ɲɛ wɔɔrɔ Allahu Akbar donc kira ladege yɔrɔ bɛɛ diɲɛ bɛɛ bɛ se ka min ta kira la et puis k'i ka diɲɛ n'i ka lahara dilan o y'a jogo de donc n'a fɔra diinɛ a fɔ jogo silamɛya ko a jɔlen don sen duuru kan wa silamɛya jɔ sen duuru kelen kelen bɛɛ jɔlen don jogo kan don wɛrɛ baro kɔnɔ mais bi t'a bɛ kira kan jɔn don et puis modèle sugu jumɛn de don Allahu Akbar ka kira to a faso la a tun bɛ den faso denya la Konate ala mɔnɛ Konate anw fɛ yan ni min kalanna ka na dɔrɔn o bɛna ɲigi a banna fala ten hali n'o tɛmɛtɔ o bɛ daji kɛ cari kojugu wallahi wallahi ko jahiliya tile k'an bɛ jɔn de ma i bɛɛ ma jumɛn ne kɔni bɛɛ ma k'a la bilayi n bɛna ko kelen f'i ye n'i ye kuranɛ filɛ wallahi kuranɛ ka jogo ko kuranɛ ka ko ɲininta walima kuranɛ ka ko lagosita a 80% bɛɛ kun lagosilen don ka kɔn silamɛya nalen ye an fɛ yan Allahu Akbar Konate jogo la koyi an fɛ yan sonyɛli namara yuruku a bɛɛ bɛ kɛ mun kɔsɔn dumuni da kojugu an ka mɔgɔw dumuni bɛ kɛ minɛ min na o ye minɛ in tɔgɔ dumuni bɛ kɛ fan jumɛn de minɛn jumɛn mɛ n'i y'a kɛ minɛn kɔnɔ i bɛ taa n'a ye n'an gɛlɛya nin man di ne ye dɛ ni n kun y'a fɔ arabukan na i b'a fɔ i t'o mɛn n'i y'a fɔ tubabukan na i b'a fɔ i t'o mɛn mɛ bamanankan n'i t'o yɛrɛ mɛn ɲɛma dɔ la yan dumuni bɛ kɛ adamaden kɔnɔbara de la o tɛ yan kojugu Konate munna mandenkaw ye minɛ in wele ta c'est à dire que étymologiquement an ka kan yɛrɛ philosophie la a b'a yira ko mandenka tun sigilen bɛ jogo dɔrɔn de kan o de la silamɛya nana yan kɛlɛ ma bɔ a la i b'a ye misiriw lɔla yan ka diinɛ don fan bɛɛ i ma kɛlɛ mɛn mɔgɔ kun ma ci mɔgɔ dama fara mais i lɔ yan anw ye ɲɔgɔn faa o la misiri lɔtɔ kɛlɛ min ma kɛ seli kɛtɔ o kɛlɛ juguyar'o ye parce
que misiri dɔ la suma bɔ mais bolo minɛ na bolo jigila bala wulila kojugu wallahi aw kunati wallahi misiri jɔlen kɔfɛ an y'an jigi la kan an ko ni yɔrɔ bɛɛ ni madrasa kɔni lɔla diinɛ bɛ taa ɲa y'an galo Allahu akbar a fɔra ko kaba wuleni de bɛ suyɛni na du kɔnɔ o kaba wuleni sara o woro tununa son bɛ yen kunati wallahi quand le chien est accusé de vol, le chien est mort, on n'arrive pas à retrouver sa cuisse. C'est que le volet existe toujours dans la vie. Oui. Kunati. Fais un tɔgɔ fɔ cogo an ka miiri an ka philosophie bɛɛ ne de kosɔn n ko kuranɛ jigila arabukan na mais farafin jogo de b'a la. Allahu akbar Kunati. U ye dumuni minɛn wele ko kɔnɔ kɔnɔgɔ n'i ye fɛn bɛɛ dun i kɔ nɔgɔ la. Allahu akbar Kunati. Musow bɛ fɛn min ta k'u yɛrɛ sutura u y'o wele ko taafe n t'a feere ta tɛ n'i y'a ye k'a sɔrɔ n fa y'a d'i ma. Kunati. Allahu akbar. Cɛw b'u yɛrɛ sutura ni min ye ko kurusi kuru de kan ka sigi fɛn in ɲɛfɛ a kana bɔ. Allahu akbar. Kuru sigi a ɲa. Kunati. Nyame. A kana dega kɛ dɛ parce que n'a ye dega kɛ i man ɲi. Kunati. Allahu akbar. Son bɛ fɛrɛ i ma ni i ka da yɛlɛlen don ka fɛn ta o kuma ye da ye o kwa kuma yɔrɔ ye da de ye bɛɛ b'i lasɔrɔ yen. Nyame. Kunati. Ni k'a mɛn ko ne ma nin bɛɛ fɔ i ka dɔ fɔ. Kojugu. Donc silamɛya ma gɛlɛya anw ma parce que an laada kɔrɔ de. Mais ala bato cogo ka kan ka kɛ universellement. Kojugu. Jahiliya tile t'anw fɛ yan parce que anw ka jahiliya tile tun ye bɛn tile de ye. Aw nana ni min ye o y'an fara jumɛn de ye jahiliya ye. Allahu akbar Kunati. K'a fɔ anw nalen ye yan du bɛɛ bulonda bɛɛ kabila bɛɛ guwa bɛɛ tigi kelen ko guwatigi dugu bɛɛ tigi kelen ko dugutigi kabila bɛɛ tigi kelen ko kabilakuntigi furuso bɛɛ tigi kelen ko lufa. Kojugu. Bɛɛ de kun bɛ yen ni lufa ko min luden wɛrɛ t'a sɔsɔ ni dugutigi ko min duguden wɛrɛ t'a sɔsɔ ni guwatigi ko min guwaden wɛrɛ t'a sɔsɔ ni ɲɛmɔgɔ ko min kɔmɔgɔ wɛrɛ t'a sɔsɔ anw muso de bɛ aw de nana an kala sɔsɔli la yan. Allahu akbar Kunati. Aw ka kalanden t'a la kalan na fɔ aw ka défaut bɔ professeur ka n'aw la o de y'u ta tiɲɛ ta. Allahu akbar. Et puis jamana bɛɛ anw Côte d'Ivoire ala y'anw da ninnu ye i ɲɛ bɛ nusi dangereux min na olu de b'a fɔ. Kunati. Allahu akbar. Ouais, il faut ça. Ou bien, il n'est pas chaud, non? Pour le vieux, il est trop soyé. Nushi. Non. Et maï. Quel est le modèle? Non. Modèle mi ko n'a bina il bɛ se ka wuli kelen normalement mɔgɔ kelen bɛ kan ka bila i kunna ko gɛlɛya min b'an ka jamana na n bɛ solution ɲini a ka nɔgɔya kojugu n'i nalen ye diɲɛ na mission fila bɛ yen mission tɔw n'olu dɔn dɛ fila bɛ yen c'est que cɛciya a signé a sa mission fila bɛ yen soit bonya kɔrɔ dɔ bɛ yen i na n'o kɔlɔsi a ka tiɲɛ ou bien bonya dɔ tɛ yen i na n'o ɲini yɔrɔ i b'o mission de la kojugu Kunati. I nana bonya min sɔrɔ i bani fa kan i nana bonya min sɔrɔ faso kan i nana bonya min sɔrɔ i siya kan e wololen kana kɛ sababu ye k'o bonya bɛ yen kojugu Kunati. Ni fa fana ma k'i sago ye a ma tiɲɛ e t'i jija i ka k'ale sago ye wallahi ne ma kɛ belebele den ye i t'i jija i fa ka kɛ belebele fa ye a ma tiɲɛ o mission fila de b'i bolo kɔrɔlɛtigi ni labɛnna a da yɛlɛ نعوذ بالله سميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بما شيطان يبوكنا كايا. Le Satan n'aime pas la communication. Oui. Certes, il aime la spéculation. Mais il n'aime pas le dialogue. Le Satan n'aime pas la communication, c'est-à-dire le dialogue, et expliquer. Non, Kunati.
Car chaque être humain est caché derrière sa langue. Correct. Tôt ou tard, Non? si tu te mets à communiquer, cette communication va démontrer en réalité qui tu es. Non? Donc, nous avons besoin d'entendre tout le monde. Quoi du coup? Raison pour laquelle l'islam ne combat pas les gens parce qu'ils ne sont pas musulmans. Mais l'islam s'oppose à toute personne qui est contre la liberté d'expression. C'est dans l'expression qu'on verra la véracité de ce que tu dis. C'est dans l'expression qu'on verra que tu es limité en savoir. La communication est très importante chez nous les musulmans. Raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est battu corps et âme pour pouvoir obtenir cette liberté de communiquer. Certes, l'obligation sur le prophète est d'annoncer le message qui lui a été révélé. Il faut prêcher, il faut avertir, car tu n'es qu'un avertisseur. Allah ka dɔn ni sitani cɛ. Sitani min tɛ communication fɛ. Ni muso bɛ kuma a bɛ kɛlɛ nɔgɔya. Ok. Mais n'a sigila n'a k'a daje. I ɲɛ b'a la tan. Daje kuma ka siya kuma ye. I m'o dɔn wa? Bonda dɔ bɛ spiritualité la. A fɔ ko le silence. Makun. Spiritualité bonda laban do quoi. C'est mɔgɔ ka se k'i makun. Mais n'i ye kuma dabila i bɛ min fɔ o ka jugu da ta ye. Ni muso kumunen don ɲɔgɔn kɔrɔ kuma min na n'i sigilen don n'i tɛ kuma. Hakili bɛ k'a fɔ ko ala sa ni sigilen filɛ tan. Mun yɛrɛ la an taara ni. I ɲɛ b'a la i b'o min f'i kɔnɔ ni appareil kun bɛ yen min b'o sɔn bɔ kɛnɛma. Yanni i bɛ tila dɔrɔn a bɛ minɛn siri a bɛ taa. Ale fana sigilen don da minɛlen don dɛ. Mais min bɛ fɔ ka kɔkɔ o de b'a bolo yan. A bɛ nin furuku bɛɛ la dɔɔnin a bɛna n'a yan sisan. Ne yɛrɛ ma tigɛ ne la wa. Bon ne fana kun y'o mɛn i bɛ dɔ wɛrɛ ta. Mais n'a kɛra communication ye i b'a ye da b'a modéré a b'a bɛrɛbɛn quoi. Dɔ bɛ yen i b'o fɔ i kɔnɔ i tɛ sɔn k'o bɔ da la. Donc da ka kuma ye tɔnɔba de. Sitana tɛ fɛ a ka kuma furuso la. A tɛ fɛ a ka kuma jɛ la. Kuma ɲɔgɔn ɲaga de ko don. A ye kuma ɲɔgɔn fɛ. Mais comment kɛcogo de bɛ lɔ ye. En islam il est permis de dire ce que tu penses mais pas comme tu penses. Tu as le droit de dire ce que tu veux mais pas comme tu veux. Ni bɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔw ye k'o y'i tɔɲɔ wa i bɛ se k'o fɔ kɛ mais fɔcogow bɛ yen dɛ. N'i y'o ba fara a kan ba n'i tɔɲɔ dɛ. N'i ye fa fara a kan fa m'i tɔɲɔ dɛ. Donc l'islam est pour la liberté d'expression mais il est contre le libertinage dans l'expression. La gadani shaytanin na ala kaso kalleri se amata Bismillahir Rahmanir Rahim. Ibna feremna yoro la jogo di kanga ya kana problème zama amma sinzini ala toy ala min be adama de fe ndé la ka fi a fo mo ka bo ala bolo mo ka di ala yi ngu ye dolo ko o aka le mot amour dans le Saint-Coran qui est déjà. Tellement Agnès Lamaya yelema ka ke dine ni tala amdi faga ni tala antipe ni tala imambu ni tala iflilelo kurane ma foti wa annahu huwa ar-rahim al-wadud. Na fi la be suratul hud la afara ko mi kira shibe
ala hina masali kanotendo wa annahu huwa al-ghafuru al-wadud. Kurati. Ala hina masali kanu masali ala ngo kanu de ko sa e jani meda. Allahu akbar. Ambo. Kurati. Ni ya be lahara ka di jani me bala loko. Ha? Ñu de problème be lahara o ta subire ya. Wallahi. Kurati. Ni ala tara diya be franyo ga aljina na kele be wuli o kele ma wuli yan. Ko jugu. Kurati. Wallahi. Cɛ kun bɛ nafolotigi ya b'a ka denbaya dahirimɛ ɲini ko bɛɛ ka ɲi dɔ y'i den k'a ka magasin kari k'a ben. Et puis a taara faamaw fɛ yen olu ko absence de preuve qu'on peut rien faire. Wallahi. Ale seginna kɔngɔ na muso dɔw y'u furu sa. Den dɔw taara muru ta bɔlɔ na ka kɛ bandiw ye. Olu ɲagamina. Wallahi. Fa min b'a bolo fa sara maɲumanko la. Ya Allah. Ale ka taa wuli lahara. Et puis lahara ko bɛɛ sutura min bɛ an kan yen. I ɲɛ bɛ golo in na don. Golo bɛ ka fɛn dɔ de sutura. O ye esprit ye quoi. Golo bɛ esprit sutura cogo min dɛ. Voilà, dunya yɛrɛ bɛ ka kɛwale ninnu sutura de. N'i sara kɛwale bɛɛ bɛ kɛnɛ ma. I t'a dɔn i filimelen don f'i ka se étranger ya jamana na. Allahu akbar. Konate. I ka carte mémoire ninnu bɛ commencer ka jouer ten. Allahu akbar. Yawma yuhsharu a'da'u ila an-nari fahum hatta shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum. Konate. La ay farikolo carte mémoire bɛ commencer ka jouer ça. Allahu akbar. Bet lo bi la. Bo cɛ ka taa ye aljina na min y'ale mako sa diɲɛ na ka diɲɛ kunnaya o yɛrɛ filɛ. Jade foli bɛ kɛ salamu t'a la dɛ a b'a wala toro kɔrɔ pawu. Kɛlɛ bɛ wuli. Kurate. Wallahi o tiɲɛ. Mɔgɔ dɔw b'an fɛ jamana in na yan n'i y'u fila bila yɔrɔ o yɔrɔ u fila bɛ kɛlɛ. N'i ye Firawuna ni Nabila ye Musa fila fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ o yɔrɔ kɛlɛ bɛ wuli. Ni Musa sabalila Firawuna k'a ta to. Wallahi. Kurate. Ala ma ja ne bɛ dan ko a ka jugu. A y'a dan ko a tilennen de don. Allahu akbar. Ha Kurate. Parce que a ye ɲɛnata se di ma ka ban o kuma ni ɲɛnata kɛra i se ye i ye min ta sara man ka kɛ i se ye n'o tɛ ladiriya tiɲɛna. Kojugu. Wallahi. Kurate. An b'an sinsin ni Ala tɔgɔ ye. Wallahi. Ala min ye mɔgɔ bonya i ye mɔgɔ ye nɔ i bonyana cogo min nin fana bonyana ten ye. Kojugu. An b'o de fɔ. I b'a fɔ kuranɛ n'aya la ko Ala yɛrɛ ko ale bɛ mun kɛ mɔgɔ jenini na. Ma yaf'allahu bi'azabikum. Ko Ala bɛ mun kɛ aw ɲagatali la. Mais kuranɛ aya in bɛna jumlatul istinafiya dɔ de bolo tɔ filɛ la. Ma yaf'allahu bi'azabikum. O ye kuma bannen de. Foyi Ala bɛ mun kɛ aw ɲagatali la jama foyi. O ye kuma bannen de. Jumla min bɛna o kɔfɛ o de b'a fɔ in shakartum. Mais n'aw fana ye Ala wale ɲuman na o fana bɛ mun tiɲɛ aw ma. Kurate. Ni Ala y'aw minɛ o ti foyi ɲɛ Ala ye mais n'aw y'a bato o bɛ mun tiɲɛ aw ma. Foyi Kurate. Allah. Ala k'i ɲɛkɔrɔ. Wa amantum n'aw limaniɲana o bɛ mun kɛ. Kurate. Alors jani le ka Ala ɲininka ko n'a y'i jɛni ko bɛ mun ɲɛ a ye i kan k'i yɛrɛ ɲininka ni fana sɔnna a ta ma a bɛ mun tiɲɛ. Kurate. Ala k'i ɲɛkɔrɔ. I ka du kɔnɔ i ni den kɛlɛla e jamana tɛ cogo min den de jamana bɛ ten mais minnu b'aw cɛ u b'a fɔ den ma mais reste à ta place ni min ye fa ye an bɛ kumana fa fɛ e yɛrɛ bɛ ka jama jama. Ala min y'i da Ala ma jama e de bɛ jama. Kurate. K'i tile kɛ mɔgɔw la ko Ala tɛ foyi kɛ jɛnni na a tɛ foyi k'a la mais i bɛ ka min tɔɲɔ ale ko a y'a ta to Ala ma a bɛɛ man ka bila yɔrɔ kelen. Kurate. أفنجعل المسلمين كالمفسدين أم نجعل المتقين كالفجار. Kurate. La akbar. Oyofo koko ma ya ba be ko rabbi ko afo ko Ala be mun kɛ aw minɛli la. Ala be mun kɛ aw minɛli la. N'aw la do aw ko n'aw yɛrɛ ye ɲɔgɔn wele Ala fɛ kɛ aw yɛrɛ de taara plainte poser Ala fɛ i ku i ta to Ala ma. Allahu akbar. Kurate. I ka juru bɛ cɛ la i taara ko appel ma ou tu veux ka sɔrɔ i kan ka mɔgɔw appeler ale fɛ yen. Alors i ku y'a to Ala ma o plainte bɛ yen. Wallahi. I muso ko a y'a ta to Ala ma plainte bɛ yen. Kurate. N'aw la do aw ko. Allahu akbar. An b'an sinsin ni Ala tɔgɔ ye
ala min ma jɔnw minɛ ka kaɲa baw jɔnw ma ala minɛ ka kaɲa an dan cogo la an bɛɛ ka kan dɔ joli tɛ gbɛma ye dɔ ta ye finman ye gɔyɔkɔlɔ fila de b'an bɛɛ la globule rouge globule blanc an ka ADN ninnu ala de y'i chargé a la mais kɛwale bɔ ɲɔgɔnma bɛ ala bila a kan minɛ k'an bɔ ɲɔgɔn ma inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'aun rasula fa asa fir'aun rasula fa akhadnahu akhzan wabila fa kayfa tattaquna in kafartum kurate wallahi déjà ne ye dɔ ci n ye Musa ci k'a ka taa kuma Firawuna fɛ Firawuna ban de kɔsɔn n y'a minɛ ne bana e bɛ bila cogo di kurate Allahu akbar donc an bɛ sɔli kira sɔdugu kan bon an bɛ kira ka kɛnɛ kan kojugu ka sirifuw fo baw ma kaɲa denw tɛ kaɲa faw ma kaɲa denw tɛ kaɲa baaraw ma kaɲa saraw tɛ kaɲa ko ni ko tɛ kaɲa kurate ala k'i ɲɛkɔrɔ kurate non an bɛɛ ka kan kaɲali kɔrɔ ye di mɔgɔ fari fan bɛɛ man kan wallahi donc n'an ye bere wuli ko an b'a ci kun i bɛ mun kɛ i b'a kunbɛn ni mun ye bolo wa o t'i dɔ ye wa mais bolo kari ka fisa kunci ye dɛ parce que ni bolo kari cogo ma ɲɛ dɔgɔtɔrɔw ma n'o tigɛ i b'a fɔ alhamdulilayi kabini bolo tigɛra a commencera ka lafiya dɔɔni dɔɔni mais kabini kun tigɛra bɛɛ ka lafiya an b'o mɛn fari fan bɛɛ man kan kojugu kurate wallahi an bɛ sɔli kira sɔnninkɔw kan o ni so man kan bawo kira ya so ni so foyi ma kan wallahi kurate an bɛ sirifuw fo u bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ yan tɛ yan fɛ yen donc n'a ko kira somɔgɔ yɛrɛ k'a tɛ yen tugun adama somɔgɔw bɛ dugu kɔrɔ a bɛ tɛ wele ko adamaden wa adama de ka kɔrɔ wa kira de ka kɔrɔ adama de yera kira ta tɛ yen i na sa ni y'a ka wala abada i k'a ye mɔgɔ o mɔgɔ la den d'ale de kɔ kojugu kurate wallahi an bɛ sirifu fo diɲɛ sirifu bɛɛ n'anw kɔni y'a ye ko y'a ye dira ye an ka tɔɔrɔ tɛ s'i ma an bɛna foli sigi sirifuw ka sirifu ma min ye sirifuya kɛ sanu ye bi a se k'i de Sherif Usman Bara ala ka miyankɔrɔ ɲinw ka Hayidara juguw ka Hayidara kojugu kurate ka ɲin balo ka jugu balo kojugu ɲinw farala ɲɔgɔn kan ala y'olu sutura k'u sɔn jogo ɲuman na kojugu juguw farala ɲɔgɔn kan o yɛrɛ bɛ dɔɔni dɔɔni minɛ na sisan kurate kuma dɔ t'a dɔ la an bɛ karamɔgɔ fo kojugu cɛ min kan don kan ka di a jugu da ka tɛmɛ a ɲin kan wallahi kurate bilahi i ma juguw kan dɛ ko a ma kalan quoi ko a tɛ foyi dɔn kojugu mais karamɔgɔ ka se ka kɛnɛ minɛ kunfin ka se ka kɛnɛ minɛ karamɔgɔ la o ye kun min kaba kɛ kojugu ko bɛ kuma ko a ka jama bɛɛ ye kunfin jama ye ko mɔgɔ si t'a kɔ kunfin wɔkɔ kote yɔrɔ yɛrɛmajigi le kun y'o sababu ye bilahi don dɔ ne ka baarakɛyɔrɔ la ne tulonkɛ ɲɔgɔn dɔ bɛ yen an tɛnɛmuso de ye don quoi muso dɔw b'a ka du kɔnɔ ni musow bɔra ne ka baro la a b'i yɛlɛ ne n'ale bɛ baara kɛ yɔrɔ kelen quoi a ko aw ka cɛ ye sufɛcɛ de ye aw b'a fɔ tabali kan ko walayi n'i y'a yira o la tile fɛ a t'a dɔn ko an ka karamɔgɔba don dɔ a y'u ta ka na baarakɛyɔrɔ la k'i lɔ yɔrɔ jan o b'a sɔrɔ ba yɔrɔ ma ɲi anw wuli nin ba bɛɛ baara la a nana tɛmɛ n'o y'an kɔrɔ ka t'i lɔ yɔrɔ jan n'a ye karamɔgɔ don k'a ti yan o bɔ a ye na u nana se n ka hakɛ la dɔrɔn an fɔ n ye yɛlɛma u taara a ma fɛn fɔ ye dɛ don wɛrɛ a nana k'ale ye n ka mɔgɔw sɔrɔ bi dɛ an fana nana ye jaga an de do ka forokiya ninnu don min kɛ ja wolo ko an bɛ kunfin donc kurate an fana san sera an y'an kun bɔ ko non ko mercenaires de y'an ye mercenaires ta sɔngɔ bɛ bɛɛ kun mais ne hakili la mercenaire ye mɔgɔ de ye min bɛ kɛlɛ kɛ i k'a sara min yɛrɛ bɛ wari bɔ ka kɛlɛ kɛ o tɛ mercenaire ye wallahi anw y'a yira ka kalandenw ye et puis a ye minnu former ka formation de don attention anw ye génération sabanan de Allahu akbar kurate
Nya fiye o den sa o be Haidara fe o den ɲɔgɔn tɛ mɔgɔ si fɛ. Kurate. Allahu Akbar. A fɔlɔ kalandenw. Naam. An ka mɔgɔ ninnu i bɛ san 3 kɛ ka min kalan. Naam. Wallahi anw b'a kɛ su 3. Kurate. Allahu Akbar. An gɛlɛn dɛ. Ah. Ya. Kurate. Ala k'i miyankɔrɔ. I ka la kɔɲɔmuso kɔlɔsi wulu bɛ nalomanci o. Bɛ naloman de jɛ. An bɛ karamɔgɔ fo. Kojugu. K'a ka kalandenw fo diɲɛ ɲɛfɛ. Minnu n'u ka wuli ka jɔn ye Ala ka jɔnw bɛ se ka u yɛrɛ lɔn cogo di. U place lɔ Ala bolo. Wallahi. Kurate. A den 2 n'a ka tɔndenw. Naam. Wallahi. E k'a filɛ ni jamana min den bɛɛ kɛra comme Ansari est-ce que a jamana di a degré b'a la wa? Ayi. Wallahi. Patron joli do n'o bɛ ka sunɔgɔ bi parce que Ansari dɔ b'a fɛ baara la. Kojugu ka ca. I y'a bila cogo min i bɛna sɔrɔ ten a t'a ta a t'a suɲɛ. Kurate. Wallahi. Cɛ joli do ni diɲɛ diyar'o la bi o bɛ alijinɛ kɔnɔ. Wallahi. Dɔrɔmɛ t'a kun mɛ n'a donna so kɔnɔ dɔrɔn a bɛ ɲina k'ale ye fantan de ye. Wallahi. Muso b'a kɛ masa ye k'a kɛ faama ye k'a kɛ fɛn bɛɛ ye. Kurate. Wallahi i b'a kalama. An bɛ Haidara den 2nan fo a ka tɔndenw. Kojugu. Ka tila k'a wolodenw fo. Mun de ye den ninnu bɛɛ dusukun nɔrɔ silamɛya la? Wallahi. Kurate. Siyama Tijani ninnu ni kun ye ne ka Haidara den ye ne de bɛ yaala mɔgɔ fɛ burusi kɔnɔ ko n bɛ wajuli kɛ wa? I bɛ taa min? Bi bɛ n sɔrɔ la Ameriki. Kurate. Ne ma taa n ka fa. Kurate. Ne taara dugu dɔ la. Dugu in bɛ Kɔrɔbɔ mara la. Naam. Dugu in tɔgɔ ko Cɛngu. An sera Cɛngu. U ye ne jigin so dɔ kɔnɔ. Naam. Bilahi Ala y'a lawuli a kama quoi. An sera dɔrɔn san y'an gbɛ k'an don. Naam. Bugu ci le birinin b'a kunna. San daminɛna n'i ye gɛrɛ in bɔ ji kɔrɔ dɔrɔn ko n bɛ taa don dɔ wɛrɛ kɔrɔ. Naam. N'i y'i jan ka taa yan ta bɛ bɔ a kɔrɔ dɔ bɛ tɔni tɔn kan. Naam. An taara so gɛrɛ la cururu an taara yan. Bon pour que jatigi ninnu k'a yira ne la ko olu yɛrɛ ye yɔrɔ min choisi min ɲɔgɔn tɛ. Ko n b'o de la n'o tɛ ko fa sira yan de o y'o de fɔ n ye. Ko faninjini sira yan ko fa ka bɔ de don k'u nana n yɛrɛ bila yen de. Ne ko ni ma n ko ayi. Allahu Akbar. I ye nin mɛn. Allahu Akbar. Ni dɔnni de don ni ye fa ka dɔnni kilan kɛ ka kelen t'a la. Sous région na. Ne bɛ ka kuma ne yɛrɛ tɛ kun fɛ mɔgɔ ye dɔɔnin ye. Ni ye minɛ. Kurate. Mɔgɔ min bɛ se ka kelen t'a la. Ne m'a mɔgɔ wɛrɛ couragé. Allahu Akbar. Fadenjini Haidara kun tɛ yen ko Haidara den don dɛ. A bɛ yen ko lɔnni n'a yɛrɛ de don. Minɛn faralen fo k'a dalen. Kurate. Kizini. Allahu Akbar. Ala ka hinɛ la. Amin. Haidara den don. Fadenjini Haidara ye Sheikh Ahmad Tijani jogotigi kɔrɔkɛ de ye. Allahu Akbar. Lu min mako tɛ se plaki ma a bɔra yen de ale nan'i to nin bugu in kɔnɔ haya ne ni kan ka nin kelen. An dun bɛ ko in na don o don n'i nana wɛrɛ kɛ k'i sɛgɛnna dingɛ filɛ ka i la. Allahu Akbar. N'o tɛ k'a fɔ ne de bɛ taa n ka k'an dabara la yɔrɔ bɔ i fɛ. An y'o bɔ a la. Kurate. Allahu Akbar. Ka karamɔgɔ denw fo. Wallahi. A cɛman n'a musoman. Mali la mɔgɔbadenya ka gɛlɛn fɛn bɛɛ ye mais Haidara denya ka gɛlɛn mɔgɔbadenya bɛɛ ye. N m'a f'i ye n ko ni Anamariyama tun bɛ Mali la bi dɔ b'a kamalen yira. Kojugu. Dɔ bɛ video kɛ ko Amalimaw salamu aleykum bon Mariyama min ni ko fɔ ta cɛ nin filɛ a. Kurate. Wallahi i b'a kalama. Lebu yɔrɔ ma ye mɔgɔ minnu na an b'u fo. Wallahi Kurate. Foli kɔfɛ. Naam. Ka bonya segi karamɔgɔ ma ale min ye kuranɛ lakuma. N'i ye jogo ko bɔ diinɛ na diinɛ b'i da de dunya yɛrɛ bɛ danga min na jogo ko danga n'o tɛ mun don. Voy. Wallahi Kurate. An ko non les temps sont durs non hein. Naam. Ça n'a jamais été facile. Naam. Si toi tu crois qu'aujourd'hui c'est facile pour toi, non, c'est-à-dire que c'est un faible qui a été fort. Naam. Kurate. Oh, habitué. Ah, ko yɔrɔ ka gɛlɛn ni k'a mɛn mɔgɔ o mɔgɔ da a bɛ étage dɔ de la.
Kojugu. Ni mi bon la da do bele ya bi o mine. Bo bele ya ni ha la no ya do. Grate. Mobilisation ni na ne bele ya no da mo beta man se na bele ya ko kuma kunti fo. Wallahi. Kando nguso kono ya. Nzara ne télévision songo. Ikambo le mako bele ya. Bele ya ere de ti gwe. Make karisa nyowanye debi. Kojugu. Grate. Ano de jone bele ya bi jona. Bébé boli fen kono ni do le kati la ni fana be do kata dina a bébé boli na prate ibado mene a bébé boli ni ka climatiseur mene ni ba ka ventilateur mene abana ni ka poulet o miel retire ni fana ba ka kujeri ni a bébé ta kono barala prate ko le problème ni no ta madiate ko jugu ni ka gaziner do ni fana ba ka populini do mo shi farati bola bole ya te make karsa yo mayeli koju kunati fere boy bolike balo ye bolike ma bolike jogo koju kunati wallahi duti ko ye du saga o fisa ya du de kunati semaine o semaine vétérinaire be ta kana saga o contrôler ko piquer ka fen be ye na demuso wolo le bi ma sidi ka la di lo lo saga o le entretien kunati wallahi ni wala fesira be saga yoro nyine ko bla bla yoro la kasise yoro nyine ko bla bla yoro la demuso be yoro mi ko ma lo o tene kunati wallahi dutigiw ka du kungo a hanin be wolo la ka tebe dutigi dɔw kan kunati ni wulu ye dunan na to ye dura a bɛ commencer ka bɔ ko hey kunati e bɛ dutigi dɔw kan bɛ fɔ yan hey patience quitte là-bas nam wulu ko dunan kana do ko ale t'a ɲalɔ lutigi ko a ka ta ka bɔ yen ko jahili nam on sait pas si c'est un potentiel qu'il y a kunati fɛn bɛɛ ye bɔli kɛ bi fɔ jogo ko ja de bɛ an na nam kunati jogo bɛ taa kalan karamɔgɔ minnu fɛ olu ko hali kiraw ye dɔɔnin kɛ ko Nabilayi Dawuda kɔnɔ ni mina tɔ taara bɔ dɔ muso ka ɲɛgɛn na pa ko ma ɲɛ k'a y'o cɛ bila ka taa kalanyɔrɔ k'o fara k'a muso furu donc jogo ko tɛ ko bato ko lo n'an ye ala bato ko ala yɛrɛ k'a lɔn ko an ye jɔn jurumu tɔ de ye ko n'an kun tɛ jurumu kɛ ko a b'an bɔ yen ka na ni jurumu tɔ wɛrɛ ye an ka diɲɛ laban karamɔgɔw kɛra musokɔrɔni kunbana ye ni dun ye mɔden ya tulo diya dɔ musokɔrɔni kunbana na a b'a mɔden bɛɛ kunbana kunati Allahu akbar u jogo ma ɲi u tɛ jogo ko kuma fɛ kunati ala k'i mɛn kɔrɔ wallahi an bɛ karamɔgɔ fo ale min ye jogo kunu kuranɛ na k'a bi kojugu wallahi ka kuranɛ aya dɔ kunu البيعة على الإسلام. من نقول لا إله إلا الله إسلام يا دعاء وبمني. أكتر من زمان يفهم ونينغا. أكيرا يبيله وا وبيه أكويا يدبي كونو. نعم كذا يا. تو ونينغا. يلا ناكيرا يبيه وكما ولو دكيراوا. Nama kaye bi ni debi kuno do onyinga memuna awu mafo ko la ilaha illallah de islam ya dongaye aya fo ya kwambe wolo la lali kullu mawludu yuladu ala alfitra me la ilaha illallah ya ye ni be wolo ala islam ya dongaye afla koju ni mo bi wolo islam ya la o ye do ni do ye ala ni wolo la ni mo fana bi do la ilaha illallah o ye do jogo wala ni fla bi fara nyo man jogo di mo nu nyinga ni o club ilaw la ilaha illallah islam ya do wani amma nan gari de ai asala qur'ana de ko waki mi salata o fora mangandi koju meselgi ko kuma mana fa suratul maida le dunye qur'ane asura laba unjigi ne ndole suratul maida yi o kuma mangawo selgi kun da sillawa iba famu ko pratique do be batola kira kanya yali wala abara ke tokola ko fe qur'ane be na confirmer baya yode la ilaha illallah kurata ni seligi bo sella ka se tuye ye brika wulike ni lay du woro bo la ilaha illallah ma fe ngo folo kurate
ayo ɲininka munna ka kɔn karamɔgɔ kuma ɲa aw m'a fɔ ko don an bɛ silamɛya la Kurate wallahi ko non ko kira yi baya di dɔw di ma Kurate kira mais aw ka fɔli la kira man ka baya di dɔw ma aw m'a fɔ ko an bɛ y'a ta an fa Adama sɔrɔ la nam o di o fana ma fɔ wa i b'a faamu karamɔgɔ kumalen kɔfɛ ko karamɔgɔ ninnu ye karamɔgɔ ka kalanden de ye u ka faamu ma se quoi nin tɛ dɛ fɔ fɛn min ma ko lɔnni bɔ yɔrɔ saba de bɛ lɔnni na a fɔlɔ wahayu a filanan bilankɔnɔ lɔnni n'a fɔ o ma ko ilhamu a sabanan kalan kojugu Kurate ne min tɛ wahayutigi ye n'i ma ci n'i tɛ bilankɔnɔ dɔnnitigi ye i ma sugandi o tuma pour que i ka wahayutigi ka wahayu lɔ pour que i ka bilankɔnɔtigi ka bilankɔnɔ lɔnni dɔn file ka tɛmɛ sira dɔ fɛ o sira de tɔgɔ ko kalan nin min ye lɔnni tigi ye ni bilankɔnɔ dɔnni d'a ma ou bien n'a cira o e kalankɛla bɛ se k'i suma o fɛ cogo di i ni karamɔgɔ man kan o parce que i bɛ taa ale kan i bɛ kalan de kɛ pour que i ka se ale ka kuma faamu yɔrɔ la Kurate wallahi an y'o gun o ko non ko an bɛ y'a ta an fa Adama sɔrɔ la an ko mais n'an bɛ ba y'a ta an fa Adama sɔrɔ la kira taara di minnu ma olu kun t'an fa Adama sɔrɔ la wa Kurate ele de y'olu tɔtɔ wa o ko non ko ba y'a yɛrɛ ye ko kuranɛ na ni k'a filɛ ko ala ko iza ja'aka al-mu'minat ko a dɔnmiru yɛrɛ ye muannasi de ye donc ko ala kan bɛ musow de ma an ko Allah yushrikna billahi shay'a fila fara ala kan i kana jo sɔn yala jo sɔn n'a cɛman de ka ca wa musoman de ka ca na mun gɛlɛya y'i ɲini ka sa a cɛman de ka ca o y'a jaabi a cɛman de ka ca fa yɛrɛ b'a fɔ a ka kan na ko muso de bɛ soma wolo ko muso de kɛ soma ye kojugu cɛ boli sɔnna ka ca o ni ala bɛna boli ko kɛlɛ o minnu ka ca a kuma bɛ ɲɛsin olu de ma wa ou bien musow dɔrɔn ou bien ala bɛ siran cɛw ɲɛ wallahi a tɛ siran o ɲɛ Kurate a fɔ musow ka boli ko to kuma min o b'a sɔrɔ kuma kɔni tɛmɛna cɛw kan kojugu Kurate a filanan ti suyɛni kɛ so cɛman de ka ca wa musoman de ka ca a cɛman mais o layidu bɛ minɛ muso de fɛ ka cɛw to yen wallahi Kurate n ti jɛnɛya kɛ an bɔ karamɔgɔ e ti baya kɛ parce que a fɔra muso ok e jolo ne y'i ban baya kɛli ma i kɔni tɛ muso ye mais i muso dun o fana ti cɛ ye dɛ o tun kan k'a kɛ kojugu ni jɛnɛya layidu n'o minɛna musow bolo ko cɛw sen t'a la cɛw ni yiriw de tun b'a la fɔlɔ wa Kurate o nana o ko non ko baya filɛ ko silamɛya donkan de tɛ k'olu m'a fɔ ko tiɲɛ tɛ dɛ mais ko silamɛya donkan de tɛ ko an k'a fɔ ko silamɛya kɔnɔ ko don ko a bɛ silamɛya de kɔnɔ parce que ko ala ko muminiw kama ko ala yɛrɛ y'u ka muminiya sabati yala ni ala ye mɔgɔ min ka muminiya sabati ka fɛn dɔ ɲini a fɛ ni mumini y'i min y'i baw la e tɛ mumini ye e n'a fili kojugu Kurate ala k'i mɛn kɔrɔ amina wallahi Konate an ni mɔgɔ ninnu bɛ ɲɔgɔn na ni kojugu Konate n'ale silamɛya kɔnɔ ka ban n'e tɛ silamɛya kɔ kan i t'a kɛ wa kojugu n y'a mɛn o silamɛw n bɛna nin kɛ kuma laban ye lɛri se kuma mɛn na an bɛɛ ka bɔya in minɛ an kelen kelen bɛɛ k'a kɔlɔsi komi a k'an ka kɔlɔsi cogo min yala mankutu tiɲɛ min bɛ silamɛw kan a bɛ kɛ wa diinɛ min donkan in tɛ mɔgɔ faga ye o aw ko sama faga donsow ye kafiri ye o mɔgɔ faga donsow k'olu ye silamɛw ye ala Konate an bɛ karamɔgɔ fo a ye baya lakunu kojugu wallahi kuranɛ kɔnɔ o tuma ka baya talaw fo ala k'a dafa nɔgɔya ne ni aw ye amin ya rabbi e min m'a da dandu ɲini dɛ n'o tɛ wallahi maa mɛn tɛ wallahi Konate ni dandu kun t'an bolo baya ko la sisan b'a sɔrɔ karamɔgɔ ninnu y'an lebu kɔngɔnen don an ma dɛ wallahi Konate wallahi ni ko so ko nin tɛ gbansan ye dɛ mais u ma se ka na ni dandu kelen de dɔ dimina ko ni baya kɛra tiɲɛ ye k'olu bɛɛ ta tiɲɛ na hali ne m'o fɔ e ta tiɲɛnen don Konate mɔgɔw ka suyɛni dabila ne y'o kɛra i bɛ ta tiɲɛ jumɛn kɔ wallahi wallahi tiɲɛ de don an k'u ka dandu yira dɔrɔn k'a fɔ tiɲɛ tɛ Konate
ala yugo ka dongo fo qur'ani kono ko iza jaa nasrullah wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja afara ko ni fara ko ala ko ni fatu makasira mo mun no duna islam ya la ko na ni bayaye na ya soro ni al akadani ayi ma kala to wala da dine la nasikhu ni mansukhu la be kando fo la akbar kurate mo na bo mi ko la ya nam mawdudu chama be ala bulu ala hamlan shi amin ala kaso tumbe mawdudu ko kele kwamba ke kalo tide dolina nam ango bonolo anya bola comme yaw ba ngana tile kele ba amna ke sambe yo amalo kele la nam ko kele ba ko no kan londo le kere bo wala anya dabla anya londo kere dabla ba amna ke sambe anga no fala kuma mede aga do belinga sallallahu alaihi wasallam santa sino kurate ala kinyangoro